मिस्र के गवर्नर हज़रत अमर बिन आस वो सरकारी मसरूफियात की वजह से मदीना आए हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनके बेटे ने एक आम अरबी के बेटे को घुड़ दौड़ की दावत दी, चैलेंज किया। वो अरबी का बेटा तैयार हो गया, दोनों के दरमियान घुड़ दौड़ हुई और वो जो आम अरबी का बेटा था, गरीब अरबी का, उसने वो दौड़ जीत ली। इस पर गवर्नर का बेटा वो बहुत सीख पा हुआ और उसने काफी ज्यादा वो छांटे मारे उस अरबी के बेटे की कमर पे कि उस पे निशान पड़ गए। ये वाक़या होने के बाद दोनों घरों को चले गए। जब वो अरबी रोता हुआ घर पहुंचा तो उसके बाप ने वजह पूछी। बेटे ने सारा किस्सा सुनाया और अपनी कमर दिखाई, जिसको देखकर उसका जो बाप था वो आग बगोला हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसी वक्त अपने बेटे को साथ लिया और दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर इब्न खित्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने आवाज थी कि खलीफा आप बाहर निकलें। हजरत उमर बाहर आए और उन्होंने उस अरबी ने सारा वाकया कह सुनाया और बच्चे के कमर पर निशान भी दिखाए। उसी वक्त गवर्नर मिस्र को बुला लिया गया और उनके बेटे को भी बुलवा लिया गया। और हजरत उमर ने गवर्नर के बेटे को पहले तो हंटर मरवाए, जिस तरह उस अरबी के बेटे को लगे थे, और फिर गवर्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि इनकी माँ ने इनको आजाद जना है, तुम कौन होते हो इनको गुलाम बनाने वाले, इनको बेड़ियां पहनाने वाले। आज से 2-3 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट में नेट और ट्विटर के बंद होने की केस की समाअत हो रही थी, तो वहां पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वकील साहब, ये जो प्रेशर कुकर की सीटी है इसको बजने दें, वरना अगर ये प्रेशर कुकर फट गया तो ये पूरे घर को तबाह कर देगा। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि रात एक बार फिर इमरान रियाज खान को वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप पूछेंगे कि जुर्म कौन सा था, तो जुर्म आपके सामने। यहाँ पे बोलना जुर्म है, यहाँ पे सच बोलना खासकर बहुत बड़ा जुर्म है। आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान के साथ पहले क्या हुआ। एक इंतहाई खूबसूरत और राना जवान को कैद कर लिया गया और जब वो 5-5.5 महीने बाद वापस आए तो उनकी हालत आपके सामने थी। ना वो बैठ सकते थे, ना खा सकते थे और ना बोल सकते थे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, अपना काम शुरू किया और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। असल में एक तो इमरान रियाज खान से वो यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी, वो हसद बहुत करते हैं। इमरान रियाज खान पाकिस्तान के वाहिद यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, जिनके 1 घंटे में तकरीबन 2 लाख जो है वो व्यूज़ वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, उन सहाफ़ी तमाम सहाफ़ियों के अगर व्यूज़ मिलाए जाएं तो इमरान रियाज खान जितने व्यूज़ हासिल नहीं कर सकते। इसके पीछे एक ये हसद भी है जिसकी वजह से वो इमरान रियाज खान को सपोर्ट नहीं करते। आज अदालत में क्या हुआ? आज अदालत में इमरान रियाज खान ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे चुप रहने के इतने ज्यादा पैसे ऑफर किए गए कि कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम चुप कर जाओ, और दूसरा मैं बोलूंगा। अब मुझे 20 साल सजा दे दें और जब मैं छूटूंगा, जब मैं आजाद हूंगा तो मैं फिर बोलूंगा। जिन्होंने मुझे पहले गिरफ्तार किया था उनको भी मैंने कहा था कि मुझे छोड़े ना, मुझे मार दें, क्योंकि मैं अपना काम वो जारी रखूंगा। मैं बहुत सारे लोगों की उम्मीद हूं, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं।
اصل میں یہ بونوں کا معاشرہ ہے، یہ بونوں کا ملک ہے، یہاں پہ ذرا سا جس کا قد بڑھتا ہے، جو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اب عمران ریاض خان، جس طرح عرش شریف صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں، ان کو شکل وہ بری نظر آتی ہے، یہ بجائے اپنی شکل درست کرنے کے یہ آئینہ توڑ دیتے ہیں۔ عمران ریاض خان کیا جرم کرتا ہے؟ یعنی اس پاکستان میں جو سمگلر ہیں وہ بڑے اونچے مرتبوں پہ فائز ہیں، یہاں پہ جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں ان کو پراپرٹی ٹائکون کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے کک بیکس اور کمیشن لیتے ہیں ان کو بیوروکریٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن عمران ریاض خان اپنے خرچے پر، اپنے کیمرے یا موبائل پر اپنی اس نے ٹیم رکھی ہوئی ہے، وہ صرف بولتا ہے اور وہ نشاندہی کرتا ہے کہ جی یہ معاملہ، یہ معاملہ، یہ معاملہ، یہاں غلط ہو رہا ہے، یہاں غلط ہو رہا ہے، اور یہ برداشت نہیں ہوتا۔ آج سے کچھ دن پہلے یعنی وہ جو ہے انہوں نے کہا، مریم نواز نے ایک بیان دیا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہوگی۔ عمران خان نے اس کی تشریح یوں کی کہ جی بالکل یہ جو فرمایا ہے پھلن دیوی نے کہ جی کرپشن میری ریڈ لائن ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں اور میرا خاندان وہ کرپشن کرے گا، باقی جو ہے نا وہ کسی کو کرپشن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا برا کہا ہے عمران ریاض خان نے؟ یہ خاندان کرپٹ نہیں ہے، اس خاندان نے کرپشن نہیں کی، اس خاندان کے ایون فیلڈ نہیں ہے، اس خاندان کے مے فیئر اپارٹمنٹ نہیں ہے۔ عمران ریاض خان پاگل ہے، کسی اور کے بارے میں کہے، کسی جو ہے سچے اور کھرے بندے کے بارے میں کہے، تو یعنی یہ وہ خاتون نہیں ہے جس نے وہ آن ایئر کہا کہ لندن تو کجا، میری پاکستان میں کوئی جو ہے وہ جائیداد نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بعد میں کتنی جائیدادیں نکلی۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ بہت گراں گزرا ان کی طبیعت پر، اور ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ رحم کرے اس 13 کروڑ کے صوبے پر، کیونکہ جس خاتون کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور آج ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ اسمبلی کی ساری چھت پہ اور سامنے قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، وہاں پر یہ جھوٹے حلف لے رہے تھے۔ یعنی انہوں نے پوری پنجاب سے 100 سیٹیں بھی نہیں لی، لیکن بدماشی سے اور ظلم سے اور جبر سے لوگوں کو توڑا گیا، الیکشنوں کو ریگڈ کیا گیا، الیکشنوں میں دھاندلی کی گئی، آر اوز نے کی، ڈی آر اوز نے کی، اور ان کی سیٹیں 200 تک پہنچا دی گئی۔ لیکن یہ باتیں کسی شرم حیا والے بندے کے لیے ہوتی ہیں۔ قرآنی آیات کے نیچے انہوں نے حلف اٹھایا، جھوٹا حلف اٹھایا۔ مریم بی بی مہر شرافت سے اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں، کوئی چیلنج کر کے ابھی حلقہ کھول لے اور ووٹ گن لے اور پتہ چل جائے گا۔ یعنی ایک اپنی سیٹ پہ ہاری ہوئی خاتون کو وہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ یہی تو اس ملک کا حسن ہے کہ یہاں پہ جبر، یہاں پہ بدماشی، یہاں پہ کھڑپینچی، یہاں پہ ظلم، یہاں پہ فسطائیت، اور یہی طریقہ رکھا تھا یزید نے اپنی جو ہے وہ بیعت کے لیے کہ جی میری بیعت کی جائے، اور حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی کس طرح بیعت کر سکتا ہے۔ تو عمران ریاض خان جیسے لوگ، عرشد شریف جیسے لوگ سر پھرے یہ بیعت نہیں کرتے، اور کوئین کو پہلا تحفہ دیا گیا ہے جو ہے وہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے، اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ جو بولے گا، جو کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، جو کرپشن پہ بات کرے گا، ان سب کے ساتھ یہی اشر ہوگا۔ تو پہلی سلامی وہ پنجاب پولیس نے اور جو ہے نا وہ محسن نقوی نے وہ کوئین کو دے دی ہے، اور وہ سلامی یہ تھی کہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے ان کے جو ہے وہ سامنے پھینک دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب سارے لوگ وہ محتاط ہو جائیں، سارے لوگ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے سچ بات کی، اگر آپ نے سچ کہا، یہ خاندان پولیس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ خاندان وہ ہے نا پرانے سابقہ آئی جی عباس خان، ان کی کتاب ہے کہ اس خاندان نے لاہور کے 26,000
क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को पुलिस में भर्ती किया और अब वो लोग सारे वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं। तो अब ये आ गई हैं, पंजाब वाले अपनी खैर मना लें, यानी इनसे जो है वो किसी अच्छे काम की जो तवक्को है नहीं। हाँ, ये तवक्को ज़रूर है कि ये लोगों के साथ यही सलूक करेंगे। और इमरान रियाज खान ने यही बात की जज के सामने कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं चुप नहीं हो सकता। और उन्होंने एक ये बात की कि मेरा ख्याल है मैं पैदा ही गलत हो गया हूं। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि अरशद शरीफ और इमरान रियाज जैसे लोग अगर ये किसी महज़ब मुआशरे में होते, अगर ये किसी महज़ब मुल्क में होते, तो उन मुल्कों का ये असासा होते, उन मुल्कों का ये फख्र होते कि हमारे पास ऐसे सहाफ़ी हैं, हमारे पास ऐसे बेबाक और निडर सहाफ़ी हैं जो हुकूमतों को ललकारते हैं, जो हुकूमतों की करप्शन को बेनकाब करते हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, जो जाबिर सुल्तान के सामने हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन अफसोस बकौल इमरान रियाज कि मैं पैदा ही गलत हुआ हूं, पैदा तो वो ठीक हुए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो गलत मुल्क में, गलत जगह पर और गलत शहर में पैदा हो गए हैं, क्योंकि यहां आप जब किसी को आईना दिखाएंगे तो बजाय अपनी शक्ल ठीक करने के यहां पे आईना तोड़ दिया जाता है। तो आपको खबर ये देनी थी कि हम यहां पे हमारे साथ गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस का जो था रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। मुझे डर इस बात का है कि अगर इन्होंने प्रेशर कुकर की सीटी न बजने दी, अगर इन्होंने प्रेशर निकलने न दिया, तो फिर वो प्रेशर कुकर किसी दिन फटेगा और फिर घर में कोई चीज बकाया नहीं रहेगी। इसी तरह असद तूर वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे जो है वो नंगी तनकीद करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद इजाजुल एहसन पे करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मज़ाहिर अली अकबर नकवी पे करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अपने प्यारे, यानी ये बड़ा फेवरेट था असद तूर का, कादी फायजी साहब, उस पे तनकीद की। तो आज FIA ने असद तूर को तलब किया, 4 घंटे तक वो बाहर नहीं आए थे। और अभी जो है वो खबर आ रही है, नजमुल हसन बाजवा ने ब्रेक की है ये खबर कि असद तूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहरहाल अब इसी तरह होगा। यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है, यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है, तो टूट पड़ा मुझ पे सारा शहर नाबीना। वोट चोरों ने, मैंडेट चोरों ने इंतजाम संभाल लिया है। इमरान रियाज का पहला तोहफा और पहली सलामी क्वीन को दे दी गई है। लेकिन मेरी आखिरी बात यही है और मशवरा यही है कि इनकी माँ ने इनको आज़ाद जना था, तुम कौन होते हो इनको बेड़ियां पहनाने वाले। बहरहाल दुआ ही की जा सकती है पंजाब के लिए, क्योंकि ये औरत ये हर कलेजे पर हाथ डालेगी और कलेजा चुबाएगी। बहरहाल देखते हैं। ये आपका अपना YouTube चैनल है, कमेंट्स करें, इसके अलावा लाइक करें वीडियो को और इस नाचीज़ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।